2020 වසරට සමුදෙමින් අපි පසුගිය වසර තුළ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබුවා වූ ආශිර්වාද ගැන ස්තුති කරමින් ලබන්නා වූ 2021 නව වසර බලා නව වසරට ආශිර්වාද යදිමින් මේ රාත්‍රියේ පවත්වන්නා වූ මෙම දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වන්නා වූ ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගනු ලබනවා. Hallelujah, 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 hallelujah. அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய் துதியுங்கள் அவர் நடத்தும் செயல்களெல்லாம் பார்த்தோரை துதியுங்கள் வல்லமையாய் கிரியை செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தம்புரோடும் வீணையோடும் கர்த்தரை துதியுங்கள் இரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கினார் துதியுங்கள் எக்காளமும் கைத்தாளமும் முழங்கிடத் துதியுங்கள் எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் சூரியனே சந்திரனே தேவனை துதியுங்கள் ஒளியதனை எங்கள் உள்ளம் அளித்தோரை துதியுங்கள் அக்கினியே கல்மழையே படைத்தோரை துதியுங்கள் அக்கினியாய் கல்மனதை உடைப்போரை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் பிள்ளைகளே வாலிபரே தேவனை துதியுங்கள் வாழ்வதனை அவர் பணிக்கே கொடுத்தனை துதியுங்கள் பெரியவரே பிரபுக்களே தேவனை துதியுங்கள் செல்வங்களை இயேசுவுக்காய் செலுத்தி துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் ස්වාමින් වහන්සේගේ කැඳවීම ලැබුවා වූ අපි සියලු දෙනා নমස්කාරයට ඇතුළු වෙමින් අද දවසේ මේ මොහොතේ ගීතාවලිය 25 වන ගීතයේ ගීතිකාවේ කොටසක් වෙත අපගේ අවධානය යොමු කරමු. ස්වාමිනී ඔබ දෙසට මාගේ ආත්මය ඔසවමි මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි විශ්වාස කළෙමි.
මම ලැජ්ජා නොවෙම්වා. මා කෙරෙහි ජයනාද පවත්වන්නට මාගේ සතුරන්ට ඉඩ නුදුන මැනව. එසේ ඔබ කෙරෙහි බලා සිටින කවරෙක්වත් ලැජ්ජා නොවන්නේය. නිෂ්කාරණයේ දුරුවිකම් කරන්නෝ ලැජ්ජාවන්නෝය. ස්වාමිනී, ඔබගේ මාර්ග මට දැක්වුව මැනව. ඔබගේ මාවත් මට ඉගැන්වුව මැනව. ඔබගේ සැබෑකමෙහි මා හසුරුවමින් මට ඉගැන්වුව මැනව. මක් නිසාද ඔබ මාගේ ගැලවීමේ දෙවියන් වහන්සේය. දවස මුල්ලේ ඔබ කෙරෙහි බලා සිටිමි. සියලු බලයෙන් පිරුණා වූ දයාබර ධර්මිෂ්ඨ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ගෞරවයද මහිමයද ප්‍රශංසාවද වේවා. ආදර දෙවි පියාණනි, වසරක් ගෙවි තවත් වසරක් උදාවන්නා වූ මේ මොහොතේ ස්වාමිනී, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. අපේ ජීවිතය පුරාවටම ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිමින්, අපට මඟ පෙන්වමින්, අපට ආශිර්වාද කරමින්, අපි කලාව පාපයන් වලට වරදවන්ට කමා වෙලා, අපට සෑදුණු සෑම අසනීපවලට සුවය දීලා මේ මොහොත දක්වා අපව ජීවත් කරවු නිසා ආදර දෙවි පියාණනි, අපි සැබවින්ම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් ඔබ වහන්සේගේ බලවත් සුද්ධ වශයට බාර වෙනවා ස්වාමිනී. දෙවි සමිඳුනි, මෙසේ මේ තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබ වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට අපට දුන්නු අනගි අවස්ථාවේදී අප සමග සිටිමින් අපට මඟ පෙන්වන්න පියාණනි. දයාබර දෙවි පියාණනි, අපි පෞකාර වූ දුරලෝ මනුෂ්‍යයන් ස්වාමී, අපේ පාපයට අපේ වරදට අපට කමා වෙමින් ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේට සිළු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව ලැබෙන ලෙස මෙය පවත්වන්නට අපට මඟ පෙන්වන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා දෙවි සමිඳුනි. දයාබර දෙවි සමිඳුනි, මෙහි කොටස් ගන්නා වූ, ගයන්නා වයන්නා වූ හැම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේගේ බලවත් සුද්ධ වශයට අපි බාර කරනවා ස්වාමිනී. සමිඳුනි, අපට මඟ පෙන්වන්න, අප සමග සිටින් අපට ආශිර්වාද කරන්න. මේ මුළුමේය ඔබ වහන්සේගේ දෑත්වලට බාරයි. අප වෙනුවෙන් කුරුසයක ජීවිතය පූජා කර නැවත නැගිට ජීවමාන වැඩ සිටින යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවත් නාමයෙන් ආමේන්. Salva
பிரியமானவர்களே, இந்த அருமையான ராத்திரி நேரத்திலே வருட இறுதி ஆராதனையிலே நாங்கள் கலந்து கொள்ளப் போகிறோம். எனவே இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைவு கூர்ந்து ஒரு வாழ்வை குறித்து நாங்கள் ஆராய்ந்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து நாங்கள் ஜெபம் செய்ய போகிறோம். இந்த பாவ அறிக்கை ஜெபத்தை நாங்கள் ஏறெடுக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் விரும்பிய முறையிலே இருந்து அவரை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நன்மைகளை நினைத்து அவருடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு நீங்கள் மறுரூபமாக நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் நினைப்பதற்கும் அதிகமாய் எங்களை நேசிக்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ராத்திரி நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக தந்தருளி ஆண்டவரே, இந்த பூமியிலே நீர் எங்கள் மேல் வைத்த அன்புக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்திலே நீர் கொடுத்த இரட்சிப்புக்காக நாங்கள் நன்றி என்று சொல்வதோடு தகப்பனை விசேஷமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய பாவங்களை உடைய சமூகத்திலே ஒப்புக்கொடு. ஆண்டவரே, எங்களுடைய பாவம், எங்களுடைய அக்கிரமங்கள், எங்களுடைய பலவீனங்களை ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி நேரத்திலே மன்னித்து எங்களை விடுதலையாக்கி எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வருடம் பொழுதும் உங்களுடைய கிருபையினாலே எங்களை தாங்கி வழிநடத்தியதற்காக உமக்கு நன்றி என்று சொல்வதோடு ஆண்டவரே, இந்த வருடத்திலே ஆண்டவரே உமக்காக எங்களால் செய்ய முடியாமல் போன சகல காரியங்களும் நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து உங்களுடைய சமூகத்திலே மன்னிப்பு வேண்டி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய செயல் மூலமாக, அவருடைய பேச்சின் மூலமாக, ஒரு வாழ்வின் கிரிகைகள் மூலமாக ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாக நாங்கள் செய்த ஆண்டவரே எங்களுடைய பாவங்களை உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளிலும் கூட ஆண்டவரே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மன்னித்து ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்வை புதிதாக்கி ஆண்டவரே இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது தேவையான எல்லா விதமான நன்மைகளும் பரலோகத்திலிருந்து தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய பாவங்களை உணர்த்தி ஆண்டவரே அந்த பாவங்களை விட்டு விலகி ஆண்டவரை பரலோக நன்மைகளை தேடும்படியாக இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய கிருபை எங்களுக்கு தந்தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரியிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் மாற்றி ஆண்டவரே புதிதான ஒரு நாளுக்குள்ளே கடந்து செல்வதற்கு தேவையான உம்முடைய அனுக்கிரகத்தையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்தில் இந்த இடத்தில் இருக்கிறதான உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜெபங்களை நீர் கேட்டு அவருடைய அக்கிரமங்களையும் அவருடைய பாவங்களையும் நீர் மன்னித்து ஒரு வாழ்க்கையை நீர் புதிதாக்கி அவருடைய ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி என்று சொல்லி தகப்பனே, இந்த அருமையான ராத்திரி நேரத்தில் உங்களுடைய அன்பு கரத்தில் கர்த்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை பாவமர கழுவி உம்முடைய இரத்தத்தினாலே ஆண்டவரே எங்களை மறைத்துக் கொண்டு ஆண்டவரே எங்களை வழி நடத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபித்து இந்த அருமையான ராத்திரி நேரத்தில் தகப்பனே உங்களுடைய தயவுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமென். ஆமென். Bible reading taken from 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked. Amen. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான வேத வசனம் 1 நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனங்கள். 1 நாளாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனம். ஜாபேஸ் தன் சகோதரனை பார்க்கும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான். அவன் தாய் தான் துக்கத்தோடு அவளை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஜாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள். ஜாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். ஆமென்.
සුදු බයිබල් කියවීම සුදු බයිබලයේ එක ලේකම් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ සහ 10 වෙනි පදය. සුදු බයිබලයේ එක ලේකම් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ සහ 10 වෙනි පදය. යාබේස් තමාගේ සහෝදරයන්ට වඩා ගෞරව ලැබුවේය. ඔහුගේ මව් මම වේදනාවෙන් ඔහු වැදුවෙමි කියා ඔහුට යාබේස් යන නම තැබුවාය. යාබේස්ද ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කොට අහෝ ඔබ මට ආශිර්වාද කර මාගේ සීමාව විශාල කර ඔබගේ අතින් මට පිහිට වී මට දුක් නූපදින ලෙස විපතෙන් මා ආරක්ෂා කළ මැනවයි කීවේය. දෙවියන් වහන්සේද ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කළසේක. ආමේන්. ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි, තවත් වසරක අවසාන හෝරාව තුළ අපි සිටිනවා. ඒ වගේම අලුත් වර්ෂයකට පානා ගන්නට සූදානම්ව සිටිනවා. මෙවන් අවස්ථාවක මට විශ්වාසයි අපි හැමෝගෙම හිතේ ඔබගේ හිතේ නොයෙකුත් බලාපොරොත්තු ඇති, ඒ වගේම අභිලාෂ පරමාර්ථ ඇති. ඇත්තටම අභිලාෂ ගැන කතා කරනකොට සමහර අය හිතනවා අභිලාෂ ඇතුව සිටීම ආත්මාර්ථකාමීකමක් කියලා. ඇත්තටම නැහැ. සුදු බයිබලයේ බොහෝ ප්‍රබල චරිත තුල අපි දකිනවා ඔවුන් අභිලාෂ වලින් යුක්තව ජීවත් වුණු අය. ඔවුන් නැත්නම් අභිලාෂයෙන් යුතු පුද්ගලයන්. And dear friends, now we are at the end of another year and hoping to step out into the new year with so many hopes and aspirations and also ambitions. And dear friend, there's a question: is ambition necessarily a selfish quality? I don't think. So when we look at the Bible, we understand that most of the people who appear in the Bible, most of the Bible characters are and were ambitious people. සමහර විට අපිට තියෙන පුළුවන් ආත්මාර්ථකාමී අභිලාෂ. Sometimes we may have selfish ambitions also. But if our ambition is centered upon God, then it is praiseworthy and it is a noble quality. මිත්‍රවරුනි, අපි දකිනවා අපගේ අභිලාෂ දෙවියන් වහන්සේ කේන්ද්‍රගත වූ අභිලාෂ නම් ඒක ඊටම වටිනවා. දෙවියන් වහන්සේකට ගෞරව කරනවා. ඇයි අපට අභිලාෂ අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රිය මිත්‍රවරුනි? මනුස්සය නැතිට අපිට ආවාට ගියාට ජීවත් වන්නට බැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ අභිලාෂයක් අවශ්‍යයි. අභිලාෂ කියන්නේ අපේ ජීවිත මෙහෙයවන අරමුණක්. And dear friends, remember that we can't live haphazardly. We must have an ambition. So ambition means a dominating purpose. So that means when we live in this world, in the midst of all kinds of troubles and trials and challenges, we must have a dominating purpose in our life. මේ සියලු දුක් ගාවිනා අභියෝගවල ජීවත් වන විට අපට අවශ්‍යයි ප්‍රිය මිත්‍රෝනි අපේ ජීවිතේ මෙහෙවන අරමුණ. ඒක තමයි අභිලාෂ කියලා කියන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට මුණ ගැහෙනවා පුද්ගලයෙක්. ඊටම උදාර අභිලාෂයක් තිබිච්ච ඒ කවුරුත් නෙවෙයි ජාබේස්. And here we find a person who had a noble ambition in his life. He was Jabez. යාබේස්ගේ ජීවිතය තුළ තිබුණු මේ අභිලාෂයේ කොටස් කීපයකට කලපන්නට පුළුවනි. ප්‍රථමයෙන් අපි දකිනවා ඔහුගේ අභිලාෂයේ පැතිකඩ කීපයක් තිබුණා. ඒ පැතිකඩ වලින් එකක් තමයි ප්‍රිය මිත්‍රෝනි, ඔහු යාඥා කරනවා මට ආශිර්වාද කරන්න කියලා. මට ආශිර්වාද කරන්න කියලා. First of all, we see that he prayed for divine blessings. He said, he prayed, bless me indeed. No ordinary blessing, but he was longing for something better. Unlimited goodness. That means he is asking God to impart his divine favor into his life.
ඔහු මේ මෙතන අදහස් කරන්න ප්‍රිමිතුන්නේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේට කියන මට ආශිර්වාද කරන්න. නිකම්ම ආශිර්වාදයක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍යමය ආනුභාවය මා වෙත වගුරුවන්න. අපි දකිනවා මේක සමහර විට ඔබට පෙනෙන්න පුළුවන් ආශිර්වාද බිල්ලීම ආත්මාර්ථකාමී හැඟීමක් ලෙස. නමුත් මේ අජාබේෂ්ගේ යාඥාව තුළ අපි දකින්නේ ඔහු යාඥා කරන්නේ දෙවියනි මට ආශිර්වාද කරන්න. මගේ ආත්මික ජීවිතය පොහොසත් කරන්නේ ආශිර්වාද හරහා. ඉන් අනතුරුව මට ඉඩ දෙන්න අනුන්ට ආශිර්වාදයක් වන්නට. And dear friends, when we look at the Bible, even when we look at the prayer of Jabez, we understand that true spiritual blessing always and really enrich our character and our conduct. And also real blessings, divine blessings qualify us to bring greater blessing to other people. His hidden motive was, Lord bless me so that I may be a blessing to others. මේ දවසේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කළ යුතු නැත්නම් අභිලාෂයක් ඇටියට තබාගත යුතු ඉතාම උතුම් දෙයක් දෙවියන්ට යාඥා කරන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ඉල්ලන්න, ඔබත් අන්ත ආශිර්වාදයක් වන පිණිස ජීවිතේ පුරා. දෙවනුව අපි දකිනවා ඔහු යාඥා කරනවා ජීවිතේ පුළුල් වීමක් ගැන. Secondly, we see that he prayed for divine enlargement. මාගේ සීමාව විශාල කරන්න. He says, he prayed, thou would enlarge my border, enlarge my territory. ප්‍රිමිතුර්නි මේක සමහර විට පෙනෙන්න පුළුවන් ආත්මාර්ථකාමී හැඟීමක් දෝ කියලා. නමුත් ජාබෙස් ඊටාම අවංකව අව්‍යාජව දෙවියන් වහන්සේට කියන ප්‍රථමයෙන් කියන මට ආශිර්වාද කරන්න, අනුන්ට ආශිර්වාදයක් වන පිණිස මේ අභිලාෂයත් සිටින්න, ඉදිරි වර්ෂයට පාන ගන්න මේ අභිලාෂයත් එක්ක දෙවනුව ඔහු කියනවා මගේ සීමාව විශාල කරන්න. සමහර වෙලාවට අපි අපේ යටහත් පහත්කම නිහතමානීකම් ප්‍රකාශ කරන්න අපි හැම වෙලෙම මේ කුඩාවට හිතන්නට පුරුදු වෙලා තියෙනවා ප්‍රිමිතුර්නි. To show our humility, sometimes we say that little is better than big things. Little is better than big things. ඒක ඇත්ත ලෝකාකාරව නිහතමානීකම, චාම්කම, කුඩාකම, ආශිර්වාදයක්. නමුත් මෙතන අදහස් වෙන්නේ ඊට එහා දෙයක් ප්‍රිමිතුර්නි. අපි හැම වෙලෙම පුළුල් මනසකින් හිතන්නට පුරුදු වෙන්නට ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට. අපි කුඩාවට හිතනකොට තමයි අපි ජීවිතේ නිකුත් අසහනයටපත් වෙන්නේ, කලකිරීමටපත් වෙන්නේ, අධෛර්යයටපත් වෙන්නේ. පුළුල් ලෙස හිතන මිනිස්සේ, පුළුල් ලෙස හිතන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් ගෙදරට, සමාජයට, සභාවට සියල්ලට මහා වූ ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු ඇත්තටම වෙන වචන වලින් කිව්වොත් ඔහු යාඥා කරලා කියන්නේ ස්වාමීනි මගේ සීමාව විශාල කරන්න. මොන සීමාවද? මගේ ආත්මික සීමාව, මගේ බලපෑම් වල සීමාව, ඒ වගේම මගේ පෞරුෂය, මගේ පෞද්ගලිකත්වයේ සීමාවන්, ඒ වගේම මගේ මානසිකත්වයේ සීමාවන්. In other words, he is praying, he asking God to enlarge his spirituality, enlarge his influence. So bless me, Lord, so that I may be a greater impact, greater influence to one another and also to the society. ඒ වගේම ඔහුගේ පෞරුෂය, enlarge my personality, enlarge my mind. ඒ අදහසෙන් මොකක්ද? මගේ මනස පුළුල්ව හිතන්න පුරුදු කරන්න. ඔබ දකිනවා අපි ගෞරවනීය චරිතයක් බැප්ටිස්ට් ජනතාව අතරේ විලියම් කීර්තුමා. ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබුණ ලස්සන අභිලාෂයක්, පරමාර්ථයක්. ඒ තමයි මහත් දේ දෙවියන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ වගේම දෙවියන් උදෙසා මහත් දේ ඉටු කරන්න. දෙවියන්ගෙන් මහත් දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. දෙවියන් උදෙසා මහත් දේ ඉටු කරන්න. He had a great motto. William Carey had a great motto in his life, purpose in his life, or an ambition. He says, attempt great things for God and expect great things from God. Our ambition should be
a wider influence for God, and also a deeper love toward God and one another, and also stronger faith in God. මිත්‍රවරුනි, අපගේ අභිලාෂය තුළ සටහන් විය යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රබල බලපෑමක් වෙන්න සලස්වන්න දෙවියනි. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ උදෙසා එකිනෙකා උදෙසා ගැඹුරු ප්‍රේමයේ සීමාව පුළුල් කරන්න දෙවියනි. ඒ වගේම මගේ ඇදහිල්ලේ සීමාව පුළුල් කරන්න ගැඹුරු ඇදහිල්ලක් මට දෙන්න. ඒ වගේම අවසාන කොට අපි දකිනවා ඔහුගේ අභිලාෂය තුළ සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔහු කියනවා දිව්‍යමය ශක්තිය උදෙසා වූ යාඥා කළා කියන ඔබේ අතින් මට පිහිට වන්න. මම හිතන්නේ තාම ලස්සන අභිලාෂයක් නැත්නම් ඉල්ලීමක් ප්‍රාර්ථනාවක් ඒක දෙවියන් වහන්සේට කියනවා සමිඳුනි ඔබේ අතින් මට සෑම විටම පිහිටවන්න. Let your hand be upon me. So that means he's prayed for divine enablement. Enable me. Enable me. Let your hand be upon me. And dear friends, if God enlarge our territory or border, so that involves increased responsibility, more works, and greater demands, and also greater challenges. දෙවියන් වහන්සේ අපේ සීමා විධාල කරනකොට අපි දකිනවා ප්‍රේමිතුනි අපිට වඩා වගකීම් මතුවෙනවා. ඒ වගේම වඩා අභියෝග මතුවෙනවා. වඩා විවේචන මතුවෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියල්ල මැදින් යන්නට දෙවියන් වහන්සේගේ පිහිට අපට අත්‍යවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද විතරක් නෙමේ පිහිටත් අපට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජාබෙස් වගේ ඊටාම ආධ්‍යාත්මික අභිලාෂයන් ඇති කරගෙන ඉදිරියට පානගමු. දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් ඔබ සමග සිටීවි. And we know that ultimately, finally, God granted his request. He was able to become a great blessing to other people. And he had a stronger faith in God. And he was able to go through all kinds of challenges in his life. We too will have that power to go through challenges, difficulties and hardships in life. May God bless you. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන සේවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வந்திருக்கிறதான உங்கள் அனைவரையும் என்னோடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். அநேக எதிர்பார்ப்புகளோடு 2020 ஆண்டை ஆரம்பித்த போதிலும் கொரோனா என்கிறதான இந்த வாதை நிமித்தம் பல்வேறுபட்டதான கஷ்டங்கள் மத்தியிலே, வேதனைகள் மத்தியிலே, இழப்புகளின் மத்தியிலே, தனிமைப்படுத்தல் மத்தியிலே, ஊரடங்கு சட்டங்கள் மத்தியிலே எதிர்பார்ப்புகளை தொலைத்து 2020 ஆண்டை முடித்து 2021 ஆண்டுக்குள்ளே நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 2021 ஆண்டிலே பயணிக்கிற நாங்கள் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளோடு கூட இந்த புதிய வருடத்திற்குள்ளே பயணிக்கிறோம். இந்த எதிர்பார்ப்புகளோடு புதிய வருடத்திலே பயணிக்கிறதான எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து சில காரியங்களை தியானித்து அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே எதிர்பார்ப்புகளை அடைந்து கொள்கிறதான ஒரு புதிய 2021 வருடமாய் இந்த வருடம் இருக்கும்படியாக நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே 1 நாளாகவும் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது 10வது வசனத்தில் சொல்லுது, யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு விலக்கி என்னை காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். யாபேசுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இவன் 9வது வசனம் சொல்கிறது, தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான். அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஜாபேஸ் என்று பெயரிட்டார். ஜாபேஸ் என்றால் துக்கத்தோடு பெற்ற துக்கம். ஜாபேஸுடைய பேரை சொல்லும் பொழுதுதான் துக்கம் என்றுதான். நாங்கள் எங்களுடைய யாருக்காவது நாங்கள் பேரை துக்கம் என்று வைப்போமா? இல்லை. ஆனால் ஜாபேஸுடைய பேரிலேயே துக்கம் இருந்தது. அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படியான துக்கம் இருக்கலாம். பெற்றோர்களாலே, சமூகத்தினாலே, நண்பர்களினாலே, உறவுகளாலே
என் திருச்சபையினாலே கூட நீங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதை உணரலாம். ஜாபேசுடைய ஜெபத்தின் 4 காரியங்களை மிக சுருக்கமாக இந்த வேளையில் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து நான் நினைக்கிறேன். முதலாவது காரியம், ஜாபேஸ் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும். ஆசீர்வாதத்தை இழந்திருந்த ஜாபேஸ் அவன் விலகிக் கொண்டான். என்னுடைய கடவுளால் மாத்திரமே என்னை ஆசீர்வதிக்க முடியும். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறது போல ஜாபேஸ் கர்த்தரை நோக்கி சொல்றான், ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதியும், நான் துக்கப்படுகிறேன், என்னுடைய தாய் கூட என்னை துக்கத்தில் பெற்றேன் என்று சொல்லி இந்த பெயரை வைத்திருக்கிறார். நான் இந்த துக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த ஆசீர்வாதம் திவ்யமே ஆசீர்வாதம். இந்த ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாங்கள் கதைக்கும் பொழுது அதில் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, உலகளாவிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, நித்திய கால ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர் கடவுள் மாத்திரமே. அன்புள்ள தேவ பிள்ளைகளே, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை, கடவுளோடு இருக்கிற உறவின் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது நம்முடைய வார்த்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஆகவே நாங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேட வேண்டும். ஜாபேஸ் அதை புரிந்து கொண்டவனாய் கடவுளை பார்த்து, ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுகிறான். இரண்டாவதாக, என் எல்லையை விசாலமாக்கும், விரிவாக்கும், என்னுடைய எல்லையை விசாலமாக்கும்படியாக சொல்லுகிறான். உங்களுடைய எல்லை எது? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் எல்லை, உங்களுடைய செபத்தின் எல்லை, நீங்கள் கடவுளுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லை. அதே போல் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதான எல்லை, கடவுளுடைய காரியங்களுக்கு கொடுக்கிறதான எல்லை, கொடுக்கிறதான நேரத்தின் எல்லை. இந்த எல்லையை நீங்கள் விரிவாக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுடைய உலகளாவிய எல்லையை விரிவாக்குவார், ஆசீர்வாதங்களை விரிவாக்குவார். நீங்க செய்ய வேண்டியது இந்த 2021 ஆண்டிலே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய எல்லையை விரிவாக்கும்படியாக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஜாபேசுடைய ஜெபத்திலே முதலாவது சொல்றான், ஆண்டவரே என்னை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வதியும், என்னுடைய ஆவிக்குரிய எல்லையை பெரிதாக்கும். மூன்றாவது காரியம் நாங்கள் பார்க்கிறோம், தேவனது உதவியை கேட்கிறான். சொல்லிட்டு சொல்றான், ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்து என்னை எல்லையை பெரிதாக்கி உம் கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை அணுகாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்ளும். ஆண்டவரே உம்முடைய கடவுளுடைய உதவி, கடவுளுடைய ஒத்தாசை இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆகவே இந்த புதிய வருஷத்திலே எல்லா காரியங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்திலே, உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, உங்களுடைய சபையிலே, சமூகத்திலே, நீங்கள் செய்கிறதான வேலை செய்கிறதான இடத்திலே நீங்க உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவருடைய உதவியை நாங்கள் நாட வேண்டும். வாழ்க்கையிலே விரிவாக்கங்கள் ஏற்படும் பொழுது, வளர்ச்சி ஏற்படும் பொழுது, உங்களுடைய எல்லை பெரிதாகும் பொழுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளுங்க, அந்த எல்லை பெரிதாகும் பொழுது உங்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் பொழுது சவால்கள் உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி சவால்கள் வரும் பொழுது சோதனைகள் உங்களுக்கு ஒரு எல்லை விரிவாகும் பொழுது இது நடக்கும். ஆனால் இப்படி நடக்கும் பொழுது நாலாவது அவர் சொல்றார், ஆண்டவரே என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வார். இயேசு கிறிஸ்து பரமண்டல ஜெபத்திலே சொல்லுகிறதான காரியம், ஆண்டவர் இந்த பிதாவை நோக்கி சொல்றார், சோதனையிலிருந்து என்னை விடுவித்து காத்துக்கொள்ளும். இந்த ஜாபேசுடைய ஜெபம் அதுதான். ஆண்டவரே நான் என்னுடைய எல்லையை நீர் பெரிதாக்கும் பொழுது, எனக்கு பொறுப்பு நிறைய வரும் பொழுது, எனக்கு சவால்களை நான் முகம் கொடுக்கும் பொழுது, வேதனை சோதனைகள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது, நீர் நான் சோதனையிலே விழுந்து போகாதபடிக்கு என்னை பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம், இந்த நாளிலும் ஜாபேசுடைய ஜெபம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை குறித்ததாகவும் இந்த உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை குறித்ததாகவும் இருந்தது. எதிர்பார்ப்புகளோடு 2021 ஆண்டை ஆரம்பிக்கிறதான நீங்கள் முதலாவது காரியம், கடவுளே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுங்க. அந்த திவ்யமே ஆசீர்வாதம் வரும் பொழுது இரண்டாவது சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவிக்குரிய எல்லையை பெரிதாக்கும். என்னுடைய ஜெப நேரத்தை, நான் வேதத்தை தியானிக்கிற நேரத்தை, உமக்காய் கொடுக்கிற நேரத்தை, உமக்காய் கொடுக்கிற காணிக்கையை, உமக்காய் செயல்படுகிறதான செயல்பாடுகள் நேரத்தை, இந்த காலத்தை எல்லாவற்றையும் விரிவாக்கும் என்று சொல்லுங்க. அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் பொழுது, பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் பொழுது, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சவால்களை நீங்கள் சந்திக்கும் பொழுது, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனைகள் வரும் பொழுது, நீரே நீ
பாதுகாத்து என்னுடைய எல்லாவற்றிலும் என்னை காத்து நடத்தும் என்று சொல்லுங்க. நிச்சயமாய் கர்த்தர் இந்த 2020 ஆண்டு ஆசீர்வாதம் நிறைந்த ஜாபேஸ் கடைசி அவசரம் சொல்லுது, அவன் வேண்டிக் கொண்டதை கர்த்தர் செய்தார். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அவனுக்கு அருளினார். அதன்படி ஜாபேஸ் வேண்டிக் கொண்டதை கடவுள் ஜாபேஸுக்கு அருளின கடவுள் இன்றைக்கு நீங்கள் வேண்டிக் கொண்டதை நிச்சயமாக இந்த 2021 ஆண்டிலே அருளி செய்வார். கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து மென்மேலும் ஜாபேஸை போல கனமுள்ள ஆசீர்வாதம் நிறைந்தவர்களாய் நடத்துவாராக. ஆமென். අපි යාඥා කරමු දෙවියන් වහන්සේගේ ඉමහත් වූ කරුණාව තුළ අපි අවසන් කළ 2020 වර්ෂය ගැනත් ඒ වගේම අපි මේ ලබන්නා වූ 2021 වෙනි වර්ෂයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂිත කරුණාව අප සමග පවතින පිණිස අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව කරුණාව ඉල්ලමින් අපි එතුමා ඉදිරියේ අපගේ යාඥාවන් ඔසවමු. අපි යාඥා කරමු මගේ ජීවමාන ਸਰව බලධාරී දෙවි පියාණනි, ඔබගේ අනර්ග ආදරය තුල ස්වාමිනී ඔබගේ විශේෂිත කරුණාව තුල අපට 2020 වර්ෂය අවසන් කරමින් අද දවසේ 2021 වෙනි වර්ෂයට පාදබන්නට ඔබ වහන්සේ විසින් අපට දුන්නු මේ අනර්ග මොහොත ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමිඳුනේ විවිධ බාධක අභියෝග අමිහිරි අත්දැකීම් සහ ජීවිතයේ විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් අපට 2020 වර්ෂය ස්වාමීනි ඔබගේ කරුණාව තුල පැමිණෙන්නට ලැබුණා වූ ඔබ වහන්සේගේ පිහිට උපකාරය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන අතරම සමිදානනී අපි මේ පටන් ගන්නට යනා වූ 2021 වෙනි වර්ෂය ඔබගේ සමාදානය පිරිච්ච ඔබ වහන්සේ තුල අපේ ඇදහිල්ල ගොඩනගින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය ආශිර්වාද අත්දකින්නා වූ යහපත් වූ ඔබ වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන වර්ෂයක් කරගන්නට අපට ඔබගේ කරුණාව දුන මැනව. සමිඳුනේ මේ 2021 වෙනි වර්ෂය මේ ලැබීම ගැන අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔබ වහන්සේ අපට දුන්නා මේ වර්ෂයේදී මේ වර්ෂ ආරම්භයේදී මේ මොහොතේදී අපි ඔබ වහන්සේගේ විශේෂ කරුණාව දයාව පිහිට උපකාරය අපිට ඉල්ලනවා. අපගේ දේශය වසංගත තත්වයේ තුල මේ වර්ෂයේදී ඔබ වහන්සේ මුදා අසරණ පීඩාවට පත්වෙච්ච සෙනගට ඔබගේ කරුණාව දයාව පිහිට උපකාරය දෙමින් ඔබගේ සත්‍යතාවයේ ජීවනයේ පණිවිඩය ඔබ තුල තිබෙනා වූ ගැලවීමේ පණිවිඩය මුළු ජනතාව අතරට ගෙන යන්නට ඔබ වහන්සේ කිතුණුවන්ව විශේෂයෙන්ම මේ වර්ෂයේදී රැගෙන පාවිච්චි කරන්න සියලුම දේව දාස දාසීන්ට විශේෂයෙන්ම බැප්ටිස්ට් නිකායක් ඇටියට අපිටද ඔබගේ විශේෂිත කරුණාව දෙමින් මේ 21 වෙනි වර්ෂය ඔබ වහන්සේගේ විශේෂ කරුණාවේ දෑත අප පිට තබා සාර්ථක වූ සඵලවත් වූ ඔබේ දිව්‍යමය ක්‍රියා අත්දකින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත මේ පොළොවේ ඉටු කරන්නා වූ ඔබගේම දේව දරුවන් වෙන්නට දේව ජනතාවක් හැටියට මේ වර්ෂය තුල ඔබට ප්‍රසන්න වූ ඔබට ගෞරවය මහිමය ගෙනෙන්නා වූ සාක්ෂිකාර ජීවිත ගත කරන්නට සියලුම කිතුණු ප්‍රජාවටත් තම වගකීම් සහ යුතුයකම් ඉටු කරමින් කැඳවීමට ඔබින ලෙස සේවයේ යෙදෙන්නට සියලුම ඔබගේ දාස දාසින්ටත් මේ 2021 වෙනි වර්ෂයේදී ඔබ අපිට කරුණාව දක්වා ආශිර්වාද කරමින් යහපත් වූ ආශිර්වාදලත් ප්‍රීතිමත් සමාදානින් සසුවෙන් පිරිච්ච වර්ෂයක් බවට මේ වර්ෂය පත් කරන්නට කියා අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපගේ ගැලවුම්කාර ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අතිශුද්ධ උතුම් නාමයෙන්මය. ආමේන්.
Let us bow down our heads in prayer. Almighty God, our Heavenly Father, as we come at this moment, at the dawn of another year, Lord, we thank you as we expectantly look forward to this new year. Lord, we thank you because you are God Almighty who loves us, your God Almighty who cares for us, your God Almighty who is concerned about us. So Lord, as we look back to the past year, Lord, it has been a year which was like no other. It was a year, Lord, of turmoil. It was a year of anxiousness. It was a year of fear for many of us. Yet, Lord, we thank you and we praise you because you are with us. You guided us. You strengthened us. And Lord, you blessed us even during the times of great anxiousness. Even during the times where, oh Lord, we did not know what would happen the next day. So, Heavenly Father, as we thank you and as we praise you for being with us during this last year, the year that is just passing by, Lord, we commend ourselves the hands in expectation for the new year. Lord, be with us. Lord, guide us. Lord, our Heavenly Father, bless us mightily. Lord, we thank you that you are God who is in control. Lord, we know that, oh Lord, 2021 would also be a year of blessings by you. So, Heavenly Father, we thank you and we uphold ourselves the hands for your guidance and your protection. And Lord, for your provision during this new year. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. අපි මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් ආඥා කරමු අපේ රට ගැන මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා අපේ රටේ ගොඩාක් 40000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට කොරෝනා පැතිරලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩාක් අය නිරෝධායනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩාක් අය මිය ගිහින් ඉන්නවා. අපි ආඥා කරමු ඒ ගිවියගේ අයගේ වල ඥාතීන්ගේ සැනසීම උදෙසා හැදලා ඉන්න අයගේ සුවය උදෙසා ඒ වගේම තනියම වෙලා ඉන්න අයගේ මානසික පීඩනය දෙවියන් වහන්සේ ඒ අයව නිදහස් කරන්න ඕන කියලා අපි ආඥා කරමු. ඒ වගේම මේ කොරෝනා නිසා අපේ රටේ ආර්ථිකය බිඳ වැටීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අගනගරය වෙන කොළඹ ආර්ථික කටයුතු මුකුත් කරගන්න බැරි තත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආඥා කරමු මේ ආර්ථික බිඳ වැටීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපේ රට නිදහස් කරන්න කියලා. මේ ඉල්ලීම උදෙසා අපි දේව පාමුලෙන්දලා ආඥා කරමු. අපිට ගොඩාක් ආදරය කරන ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාමුලෙන්දලා අපි ආඥා කරනවා අපේ රට උදෙසා ස්වාමිනේ මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මගේ රට නිදහස් කරන්න. අනේ මේක පැතිරෙන එක ඔබ වහන්සේ අඩුවෙන්න සලස්වන්න ස්වාමිනේ. අනේ කොරෝනා හැදිලා ඉන්න මගේ හැම සහෝදර සහෝදරියක්ම ඔබ වහන්සේ සුව කරන්න දෙවියන් වහන්සේ. පියාණනි මේ වෙනකොටත් මේ නිසා නිරෝධායනයට ලක් වෙලා ගෙවල් වල ඉන්න අයව ස්වාමිනේ ඇයට තියෙන මානසික පීඩන වලින් අනේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිදහස් කරමින් සතුටින් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්න උන්ට කරුණාව දෙන්න. ස්වාමිනේ වගේම තමන්ගේ අය අහිමි වෙලා මේ වසංගතය නිසා වේදනාවෙන් ඉන්න මගේ සෙනඟ සුදාත්මයාණනි ඔබ වහන්සේ සනසන්ට කියලා ආඥා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමිනේ මේ වෙනකොට මගේ රටේ ආර්ථිකය මේ වසංගතය නිසා බිඳ වැටිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අගනගරයේ කොළඹ කරන්න තියෙන සියලු ආර්ථික කටයුතු මේ නිසා බිඳ වැටිලා තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ආඥා කරනවා ස්වාමිනේ දෙවියන් වහන්සේ නැවතත් ඒ ආර්ථික යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා මගේ රටේ සෙනඟ සාමාන්‍ය විදිහට ජන ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් යහපත් තත්ත්වයකට මගේ රට නැවත ගෙන එන්න කියලා අපි යේසුස් වහන්සේගේ ලේබල නාමයෙන් ඔබේ පාමුලෙන්දලා ආඥා කරනවා පියාණනි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.
අපි යාඥා කරමුව ප්‍රේමයෙන් පිරි දයාවන්ත ස්වර්ගීය පියාණනි දුකෙහිදී සැපතේදී සමකාලයේදී අප සමග සිටිනවායි කියා පොරොන්දු දුන් පියාණනි ඔබට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා දේවතාතේ බොහෝ බලාපොරොත්තු සමග සලස්ම තීරණය රාශියක් අරගෙන නව වර්ෂයට පා තබන මේ මොහොතේදී මම කිසිසේත් නුඹෙන් අහක්ව නොයමි කිසි අන්දමකින්වත් නුඹ අත් නොහැරීමි කියා තිබෙන ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දු අපි අත්පත් කරගෙන අපේ සියලු බය අභියෝගය ජයග්‍රහණ කරන්නට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව හා බලය ඔබ වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා කියා විශ්වාසයෙන් අප සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර දෙනවා පියාණනි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණෙන්න අපට මඟ පෙන්වෝ මැනව ස්වාමීනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් சகாய நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். அன்பும் கிருபையும் உள்ள பரம பிதாவே, எல்லா காரியத்திலும் எல்லா வேளைகளிலும் சுகத்திலும் துன்பத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவரே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே. பலவித எதிர்பார்ப்புகளோடு இலக்குகளோடு தீர்மானங்களோடு ஒரு புதிய வருடத்திற்குள் காலடி வைக்கின்ற பொழுது எம்மை கைவிட மாட்டீர், விட்டு விலக மாட்டீர் என்ற பொருத்தனைகளை கை கொண்டவர்களாக எல்லா சவால்களையும் பயங்களையும் மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் வல்லமையும் உமது மகா பெரிய கிருபையின்படியே தருவீர் என்ற நம்பிக்கையுடன் எங்களை உடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பிதாவே. பரிசுத்த ஆவியானவரே வாரும், எம்மை வழிநடத்தும் பிதாவே. இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமென். Let us pray. Loving, gracious Heavenly Father, we thank and praise you for who you are, for assuring us that you will be with us at all times, the past, the present, and the future, both in good times and in not so good times. As we step into another year with so many expectations, goals, and resolutions, let us hold on to your promises that you would never leave us nor forsake us, and trust in you completely that you would supply your grace of knowledge and wisdom and skills to overcome all challenges and fears that may come in between our journey. Come, Holy Spirit, lead us, Heavenly Father, lead us. In Christ's name, Amen. Swamin Vahanse නුඹ ආශිර්වාද කොට නුඹ ආරක්ෂා කරන සේක්වා. ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි බබලවා නුඹට කරුණා කරන සේක්වා. ස්වාමින් වහන්සේ ස්වකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි ඔසවා නුඹට සමාදානය දෙන සේක්වා. ස්වාමින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද, ප්‍රිය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද
අප සියල්ලන් හා සමග අදත් සමකල්වීමත් පැවැත්වේවා. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யமும் ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் அப்பொழுதும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. ඔබ සියලු දෙනාටම අලුත් අවුරුද්දක්ම වේවා. உங்கள் யாவருக்கும் எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Wish you all the very best and a happy new year.